ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ଦୟନୀୟ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଏ ବାଟ ମରଣା। ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ କଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି ଲାଗେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ କ୍ଲବର ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗାଁ ଦୁଇଟି ପୁଟିପାଳ ଓ ଶିକୁଳି। କଙ୍କଡ଼ାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଶକ୍ତି ସେବା ସଂସ୍ଥାନ, ରାସୋଳ ଓ କଣ୍ଟପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାର୍ଥ ଯୁବ ସମାଜର ସହୃଦୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗଣ। ଗାଁରେ 20ଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୁଆଙ୍ଗ ସବ ପରିବାର କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିଷ ଜୀବନ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ବାଟମାରଣାରେ ମିଳିଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ତ କାହା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରିବା ଆମେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ। ଆମେ ସବୁ ଅସହାୟର ସାଥୀ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶକ୍ତି ସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ସେବାର୍ଥୀ ଯୁବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କଦଳୀ, ମିଠା, ଅଣ୍ଡା, ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ ଫୁଟିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଅବଗତ ପାଇଁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ କେବେ ଚେତିବ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ରଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସିଡି ନ୍ୟୁଜ। नमस्कार, भूमिष्ठ प्रणाम सारा समाज को जो मैंने देखुवा दर्शक मानक। मो नाम है प्रदीप्त बारिक। वर्तमान सेवार्थे युव समाज सेवार्थे चैरिटेबल ट्रस्ट मो फाउंडर प्रतिष्ठाता। वर्तमान समय आम मैंने आज मोर जन्मदिन थिला। ये जन्मदिन अवसर रे आम मैंने चाहिलु किसी नियारा ढंग से जन्मदिन पालन करने। समस्ते भाई मैंने कहले से मैंने आमर संगठन विचारधारा भाई मैंने कि आम मैंने किसी नियारा ढंग से जन्मदिन पालन करवा केमिति ना किसी जो अपहंच इलाकार किसी वस्त्र दान करवा, खाइबा को दबा, सेमती जाई आमे से जगार नियारा ढंग पालन करवा। आम जनमंगल रासोल संगठन निरुपमा बापा, विभू भाई जे कि आम सहित संपूर्ण भाव सहयोग आसिक कह गले से वस्त्रदान रे सहयोग हो कि खाद्यदान रे सहयोग हो। आम से समग्र ओडिशा सेवा संगठन तरफ अभियान तरफ तो आम मैंने आसी यही निर्जन परिवेश जमती नथिबो जंगल एरिया रे आम आसी पहुँची जाइलु। जंगल एरिया जंगल पाददेश रे आसी पहुँची एकुलु सेकुलु गाँ जोटा कि कांतुल पंचायत कंकड़ाहाड़ ब्लॉक रे अवस्थित। यही स्थान रे आम आज वस्त्रदान, खाद्यदान एमती सर्वनिम्न आम पाखरे जहाँ अच्छी आम दान करूँ, निजक खुशी मनईलु। कंतोल ब्लॉक रे आउ गोटे पंचायत आउ गोटे गाँ को भी जाइए। आउ गोटे गाँटा है पुटीपाल, आउ गोटे गाँ हूँ सिंकुली। हाँ, से गाँव में आम वस्त्रदान करूँ। आमको भी खुशी लगुच ये सब वस्त्रदान कर सारा ओडिशार समाजसेवी भाई भौणी मान कौन कहे? आसते भाव में आम मिलमिशी समस्ते
सेवा करवा निहाती भाव में निआर ढंग से सेवा कले आम मान आगामी समय बहुत सहयोग हम समस्त मनरे एक परिवर्तन सृष्टि हम कि सेवा माध्यम रे आम मैंने समाज रे परिवर्तन आनी पारिबा। आगु को रज आसुची रज उपलक्षे कौन सब आज बांटिले? रज उपलक्षे जमती कि वस्त्र माँ मान चूड़ी शाढ़ी आउ पाउंजी लगे दर्पणी देखा दर्पणी नुआ दर्पणी भी दिगला विभिन्न प्रकार सामग्री आम एमती बांटिलु। मु सत्यवान महांत सेवाथ युव समाज जन सदस्य आमर प्रदीप बारिक आम जो सेवाथ युव समाज अच्छा जन्मदिन जहाँफल कंकड़ाहाट ब्लॉक अपहंचा इलाका पोटीपाड़ गाँ पड़ोसी गाँ अच्छी आम जो सिंकुल गाँव में वस्त्र बंटन करूँ जोटा कि निआर ढंग से जन्मदिन किपरि पालन करा से आम समस्ते चेष्टित करूँ से गाँव अपहंचल इलाका जेहेतु रास्ता बिजुली कौन सुविधा ना जहाँफल कि रोजगार क्षेम भी नहांती जहाँफल से जगार रोजगार ना खाद्य वस्त्र बासगृह किसी लोक वंचित थे से प्रदीप भाई चिंता कले आम जनमंगल रासुल विभू भाई आ निरुपमा जो मैडम अच्छा साहाय्य आम कि ड्रेस बंटन करूँ से जगह जेहेतु खाद्य वस्त्र बासगृह वंचित अच्छा किसी लोक भी छोट छुआ लंगड़ा बुलूले जहाँकि वस्त्र भी पाऊना किसी लोक किसी स्कूल पिला ड्रेस पिंधिक रोच जहाँकि विद्यालय पोशाक से वंचित रोथार आम देखिलु चिंता कलु जे से अंचल जदि वस्त्र वंचित अच्छा खाद्य वस्त्र भी पाऊना से आम से चिंता कलु एमती कम करवा जन्मदिन वस्त्र पहुँचू जेपरी नंगला जीवन यापन नक भलसे जीवन यापन करूँ से आम चेष्टा करूँ आ समस्ते मिलमिशे से जगह पहुँची आम वस्त्र बंटन करूँ जहाँ गोटे भल निआरा प्रयास करते आम प्रदीप भाई आ से जगह बहुत अपहंचा लगे जोटा कि नगड़ार द्वितीय नगड़ा कहले भूल हम ना ढेंकानाल जिलार से जगह पहुँची आम किसी वस्त्र प्रदान करते।